Assalamualaikum, halo teman-teman, welcome zuruk di channel Nisha Diary. Kita akan menuntaskan bab 4 hari ini. Nah, di video kali ini kita akan bahas halaman 48, 49 dulu. Nah, di sini kita akan ngobrolin tentang pesta ulang tahun, yaitu di situ ada judulnya di Geburtstag Party, yaitu party ulang tahun atau pesta ulang tahun ya artinya. Nah, ini ada judul di atas itu artinya Freude oder Bedauern ausdrücken, itu artinya mengungkapkan kegembiraan atau penyesalan gitu ya. Nah, di sini ada Aufgabe 5A. Nah, ini adalah instruksinya, latihan di mana kita berbicara tentang bagaimana kita merayakan ulang tahun. Nah, dengan pilihan-pilihan sebagai berikut. Di situ ada tulisan wo, itu kan artinya di mana. Nah, pilihannya bisa di rumah, ya kan, zu Hause, di rumah, di klub, atau di restoran gitu ya, atau di taman. Wann itu artinya kapan ya, misalkan di akhir pekan, Wochenende, terus di sore hari atau di malam hari gitu ya. Nah, juga ada where, kata where itu misalkan dengan siapa, misalkan dengan keluarga, dengan teman, dengan kolega atau rekan kerja. Was itu apa aja sih, misalkan membawa sesuatu, terus kohan memasak ya, lalu Essen bestellen itu artinya memesan makanan, tanzen itu menari, dan musik spielen itu bermain musik. Contohnya di situ buat kalimat Wenn ich Geburtstag habe, feiere ich mit, misalkan ketika aku ulang tahun, aku merayakannya dengan apa, titik-titik-titik. Nah, kalian bisa melengkapi. Ini untuk sprechen Sie im Kurs, itu berbicara di kelas gitu ya. Oke, yang ini ada audio di Aufgabe 5B, ada instruksi mendengarkan, latihan mendengarkan. Kalian diminta mendengarkan percakapan antara tim dan Alia gitu ya. Apa masalahnya? Apa yang mereka lakukan katanya. Lalu kita mencocokkannya, dan di poin nomor 5 juga kita mencocokkan dengan kalimatnya, misalkan T-nya itu tim, alianya A gitu. Atau beide itu artinya keduanya, beide keduanya. T oda A itu tim, oda alia, seperti itu ya. Gitu, lalu catat. Oke, kita dengerin audionya terlebih dahulu. Hallo? Hi Tim, ich bin's. Und? Alles klar? Hallo, Alia. Ja, alles okay. Und bei dir? Auch alles gut. Du sag mal, du hast doch bald Geburtstag. Machst du jetzt eigentlich eine Party oder nicht? Hast du dich entschieden? Ach, ich bin irgendwie viel zu spät dran mit allem. Vielleicht will ich eine Feier machen, aber ich weiß nicht wann und wo. Na, vielleicht kann ich dir ja helfen. Und klar machst du eine Feier. Ich erinnere mich noch gut an letztes Jahr. Die Party war doch super. Ja, vielleicht. Hast du eine Idee? Warum feierst du nicht bei dir zu Hause? Jeder bringt was zu essen mit, dann ist es doch gar nicht so viel Arbeit. Ja, aber du kennst doch unseren Nachbarn. Der mag uns nicht und schimpft immer, dass wir so laut sind. Ich glaube, da kann ich nicht zu Hause feiern. Das gibt nur Ärger. Ich will ja, dass die Leute auf meiner Party Spaß haben, sich unterhalten und tanzen. Ach so. Vielleicht kannst du in einer Bar feiern? Weißt du denn schon, wie viele Leute du einladen willst? Ich weiß noch nicht. Vielleicht 30 oder 40 Personen. Aber ich weiß ja auch gar nicht, wer Zeit hat. Also komm, jetzt sei mal nicht so negativ. Hast du heute Abend Zeit? Wir können uns doch treffen und deine Party richtig planen. Echt? Das ist wirklich nett. Danke. Na also, treffen wir uns im Café Kosmos um 7:30? Im Café Kosmos? Das ist eine super Idee. Vielleicht kann ich ja auch da feiern. Das können wir ja dann nachher gleich fragen. Also, ich freue mich schon sehr auf die Party. Super. Bis heute Abend. Ciao! Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio untuk poin 1.32 untuk yang 5B sama 5C.
Jadi tadi percakapan antara Tim dan juga Alia. Nah, jadi setelah mendengarkan kalian bisa jawab contohnya apa sih masalahnya. Jadi Tim itu mau ulang tahun tapi masih belum tahu tempatnya. Nah, kalian bisa tulis Tim berpikir katanya bahwa ulang tahunnya bakalan terat nih. Für seine Party, Geburtstag Party, zu spät dran gitu ya, is. Jadi Tim merasa sudah terlambat nih untuk pesta ulang tahunnya karena dia belum tahu tempat kan dan juga waktunya. Tulis aja weiß noch keine Zeit und keinen Ort. Ort itu tempat, für eine Geburtstag, eine Feier gitu ya, ulang tahunnya untuk perayaannya, Feier. Nah, kalau di rumahnya katanya nggak bisa karena tetangganya tuh rewel atau punya masalah. Tinggal tulis aja nih, zu Hause kann er nicht feiern. Jadi dia nggak bisa merayakan di rumah katanya, karena di sini kita pakai while ya. Karena while der Nachbar problem mah gitu. Terus jadinya gimana solusinya? Jadi solusinya Tim und Alia akan bertemu ya, treffen sich am Abend in cafe tadi ya, in einem cafe gitu. Und planen dan merencanakan ulang tahunnya, und planen di party seperti itu. Nah, untuk yang ini kalian bisa mendengarkan lagi yang poin C itu audionya, kalian putar ulang. Terus misalkan yang bertanya machst du eine Party, hast du dich entschieden, apakah kamu sudah memutuskan, ini berarti yang bertanya itu biasanya si Alia, A, kita tulis aja A. Terus ich erinnere mich gern an die Party von einem Jahr. Aku ingat ulang tahunmu. Gitu. Aku ingat party ulang tahunmu. Berarti ini si Alia lagi yang ngomong. Nah, terus mein Nachbar ärgert sich when wir laut sind. Jadi tetangganya tuh menyebalkan gitu ya. Gampang marah-marah gitu ya. Gitu ketika kita berisik. Jadi ini yang ngomong si Tim. Ich hoffe, die Gäste tanzen auf der Party und unterhalten sie. Nah, aku harap di Gäste itu tamunya menari di pesta ulang tahun dan berbicara, saling berbicara gitu ya. Jadi ini si Tim. Terus treffen wir uns heute Abend, ini yang bicara itu Alia, menanyakan ulang. Lalu yang keenam, ich freue mich auf die Feier. Aku menantikan perayaannya, ini yang ngomong si Alia. Nah, sekarang kita lanjut ya teman-teman ke kotak sampingnya nih. Oke, sebelumnya kalian tadi ngeh nggak sih di situ ada kalimat-kalimat tentang kayak ich erinnere mich gitu ya. Hast du dich entschieden gitu kan. Ada kata mich, dich gitu ya. Nah, di sini kita akan belajar refleksif verben ya. Nih, nomor 6A, tandai subjek dan tandai refleksif pronomen mich, dich, dan pung gitu ya di kalimat 5C yang ini. Terus sesuaikan ya lengkapi dengan aturannya gitu. Nah, jadi apa sih itu refleksif verben atau kata kerja refleksif? Ini adalah kata kerja yang tindakannya memantul kembali ke subjeknya.
Nah, dalam bahasa Indonesia ini tuh mirip dengan kata diri. Diri, terus kayak misalkan diri, menenangkan diri gitu. Diri, terus menyenangkan diri, menyiapkan diri gitu ya. Nah, si dirinya ini yang disebut dengan refleksif verben gitu. Nah, dalam bahasa Jerman kata diri ini disebutkan refleksif pronomen ya. Jadi bentuknya berubah-ubah juga sesuai dengan subjeknya. Kita akan fokus pada kasus akusatif dulu di sini ya. Oke, misalkan pronomina refleksif verben atau pronomina refleksif pada akusatif, kasus akusatif. Di sini ya, pronomina refleksif pada akusatif. Contohnya, bukan contohnya, ini aturannya. Ich itu jadinya mich, diriku. Saya jadi diriku. Terus du jadinya dich, artinya dirimu. Sie, es itu jadinya sich atau dirinya, artinya ya. Terus wir jadinya uns, kami, diri kami. Terus iya jadinya euch, diri kalian. Sie ini jadinya sich, diri mereka. Yang kecil s-nya itu kan mereka. Kalau yang besar ini kan formal, jadinya diri Anda. Oke, seperti itu. Nah, contoh nih kita tulis ya. Di sini kan udah ada ich erinnere mich karena tadi udah dicontohkan di kalimat nomor 2. Nah, udah kan? Nah, ich erinnere mich itu artinya aku mengingatnya gitu. Berarti mengingat dirinya, aku mengingat dirinya. Terus aku mengingat diriku gitu ya. Mich itu kan diriku. Nah, yang ini du entscheidest dich gitu ya. Kamu memutuskan gitu. Terus si ärgert. Nih, ada kata ärgert sich gitu ya. Berarti sich, dia marah gitu ya. Dia marah, dia tahu itu marah gitu. Terus wir treffen uns. Nih, treffen wir uns. Ini ada kata uns. Terus ihr freut euch. Oh, tapi di sini mich yang ini. Kalau ini contohnya ihr freut euch. Kalau yang ini aku menantikannya, aku senang dengan menantikannya gitu ya. Kalau ini jadinya kalian senang. Kalau yang ihr freut euch. Terus yang ini sie unterhalten sich. Gitu. Nah, poin pentingnya di sini pronomina refleksif ini harus selalu ada dan ditempatkan setelah kata kerja, teman-teman. Jadi, kata kerja dulu, lalu ditempatkan setelah kata kerja. Nah, di kalimat sederhana seperti itu. Atau setelah subjek di kalimat tanya. Gitu. Jadi, kalau kalimat tanya diinversi, jadi setelah subjek gitu. Sekarang lanjut di Aufgabe yang 6B sama 6C. Di sini kalau yang ini 6B itu maksudnya apa di bahasamu apa itu refleksif verben, kayak di Indonesia kan dirinya gitu ya. Disuruh membandingkan gitu. Nah, ini contohnya di sini. Kalau di bahasa Italia seperti ini contohnya. Nah, kalau di
bahasa Indonesia apa gitu. Sekarang di nomor yang C itu latihan melengkapi dialog dengan kata kerja refleksif yang tepat gitu ya. Contohnya di sini udah dijawab. Soon das er alle da seid. Ich freue mich sehr. Itu nomor 1 ya yang ini. Berkaitan ini tuh artinya kayak senang kalian semua ada di sini. Terus dijawabkan ich freue mich sehr. Aku senang sekali gitu. Vielen Dank für die Einladung. Terima kasih atas undangannya. Nah, yang ketiga itu nomor 2 maksudnya. Nomor 2 itu kalian jawab Rehan bilang dia sakit, dan kalau sakit biasanya meminta maaf gitu ya, kayak karena sakit gitu, sedang sakit. Berarti is krank und entschuldigt sich gitu ya. Gitu. Seperti yang di sini karena ini ya, subjeknya jadinya pakainya sich. Yang ini tadi kita udah bahas. Terus schade dijawab. Oh, itu buruk. Semoga cepat membaik, cepat sehat gitu. Nomor 3 itu misalkan kommst du aus zur Party von Team? Apakah kamu juga datang? Apakah kamu juga datang ke partinya tim gitu ya? Ich gut an seiner Party letztes Jahr gitu. Nah, kita bisa jawab di yang titik-titik ini. Ich erinnere mich gitu ya. Aku mengingatnya pas party tahun lalunya bagus gitu ya. Berarti kalau pakainya mich ya, berarti mengingatkan erinnere mich gitu. Aku mengingatnya gitu. Oke, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya aja. Sisa latihannya kalian bisa isi sendiri ya untuk latihan. Sekarang di halaman ini kita akan masuk ke berbagai ungkapan frasa, mengungkapkan berbagai macam perasaan gitu ya. Nah, Aufgabe 7A di sini latihan berbicara aktif gitu ya, dan kalian diminta memilih 4 Fragen, itu 4 pertanyaan dari daftar, lalu berkeliling kelas katanya dan bertanya pada beberapa orang yang berbeda. Contoh pertanyaannya menggunakan kata kerja refleksif di situ ya. Mit wem triffst du dich oft? Dengan siapa kamu sering bertemu? Terus mit wem streitest du dich manchmal? Seberapa sering kalian bertengkar gitu ya? Apa kadang-kadang gitu, apakah kamu sering bertengkar dengannya kadang-kadang gitu. Yang ketiga, wann ärgerst du dich? Itu kapan kamu marah gitu ya, gitu. Nah, itu pilih salah satu pertanyaannya dan bertanya pakai pakai yang kata refleksif verben itu. Nah, di Aufgabe 8A di sini kita ada latihan mendengarkan gitu ya. Oke, kita diminta mendengarkan 8A sama 8B itu mendengarkan 2 percakapan gitu ya. Mendengarkan percakapan, mengidentifikasi frasa mana yang mana diucapkan gitu. A. Aua, pass doch auf! Du bist auf meinen Fuß getreten. Oh, entschuldige bitte. Oh, das tut mir leid. Das macht nichts. Geht es wieder? Ja, keine Sorge. Es geht schon wieder. Es tut mir wirklich leid. Kann ich dir ein Wasser holen? Nein, danke. Es ist alles okay. Entschuldige. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Immer passiert mir sowas.
So ein Pech. Also jetzt geht es wirklich wieder. Komm, wir tanzen, okay? B. Du, Tim, schau mal, wer hier ist. Was? Wer? Wow, das gibt's doch nicht. Steve! Oh Mann, wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Hallo Tim, ich freue mich auch. Ich denke, du lebst in Singapur. Ja, aber ich bin gerade hier und besuche meine Eltern. Und da hat mir Alia gesagt, dass du eine Party machst. Cool. Mensch, erzähl mal, wie geht es dir denn so? Gut, danke. Hey, wir haben uns sicher 10 Jahre nicht mehr gesehen, oder? Ja, ich glaube auch. 10 Jahre. Auf dem Klassentreffen haben wir uns das letzte Mal gesehen. Ja, die Zeit vergeht. Schade, dass wir uns so wenig sehen. Hauptsache, wir feiern jetzt. Prost! Prost! Hey, Alia, komm mal her. Wahnsinn. Das ist ja toll. Ich freue mich riesig. Danke, dass du Steve Bescheid gesagt hast. Ist doch klar. So ein Glück, dass er gerade in Deutschland ist. Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio dari 8A 1.33 sampai 1.34. Nah, jadi Gesprech A itu percakapan tentang laki-laki itu dia bilang minta maaf gitu ya. Terus yang kedua tadi tentang Tim dan Steve gitu ya. Nggak ketemu berapa tahun. Zen Yaren itu kayak Zen Yare itu 10 tahun katanya. Kalian bisa membuat kalimatnya Derman apa gitu ya, bilang minta maaf gimana ya, entschuldigt sich gitu. Terus yang Gespräch B itu Tim senang, Tim freut sich, Steph und er haben sich seit Jahren nicht gesehen gitu. Terus Alia mengundang Steve ke tim party gitu. Jadi tadi ada omongan dari Alia juga. Oke, seperti itu ya. Nah, sekarang kita bahas di yang kotak ini, frasa-frasa penting dalam mengungkapkan gitu ya. Mengidentifikasi ungkapan-ungkapan yang tadi kalian dengar di percakapan. Nah, Freude ausdrücken itu artinya mengungkapkan kegembiraan. Das gibt doch nicht itu artinya nggak mungkin. Ini sebenarnya bisa positif, bisa negatif gitu ya, tergantung intonasinya. Ich freue mich auch itu aku juga senang. Terus das ist ja toll, wah hebat gitu ya. Ich freue mich riesig, aku senang banget. Riesig itu artinya kayak raksasa gitu, kayak keren banget gitu mungkin ya. So ein Glück itu beruntung sekali. Nah, kalau yang ini Bedauern ausdrücken itu mengungkapkan penyesalan atau simpati gitu. Schade itu kayak sayang sekali atau buruk. Das tut wirklich leid itu aku sangat menyesal atau turut prihatin. Entschuldige, das darf doch nicht wahr sein itu maaf. Entschuldige-nya kan maaf. Itu nggak mungkin benar katanya. So ein Pech itu sial sekali atau memalukan seperti itu ya. Beruhigan yang ini artinya menenangkan. Nah, oke, tulis ya di sini Friday itu kan gembira. Ini penyesalan gitu ya. Yang ini menenangkan. Das macht doch nicht itu kayak tidak apa-apa kok, kayak gitu. Keine Sorge, es geht schon wieder. Jangan khawatir, nanti juga beres lagi. Hauptsache wir feiern jetzt. Yang penting kita pesta sekarang. Es ist alles okay. Semuanya baik-baik saja. Nah, di pojok kanan bawah di sini ada kata kotak gut gesagt ya, teman-teman. Di sini ada 3 ungkapan gitu. Penyesalan yang sangat umum. Oh, ist das peinlich. Itu memalukan katanya. Das ist mir so unangenehm. Itu artinya oh betapa tidak menyenangkan. Das tut mir schrecklich leid. Itu artinya ini sangat tidak enak bagiku. Aku sangat menyesal. Oke, kita dengerin audionya untuk mendengarkan intonasinya seperti apa. Gut gesagt. Wie unangenehm. Oh, ist das peinlich.
Ist nicht so schlimm. Das ist mir so unangenehm. Das tut mir schrecklich leid. Schon gut. Sekarang kita lanjut ke poin Aufgabe 9A sampai 9D. Di sini tuh banyak banget horn mendengarkan. Kita dengerin aja audio dari 9A sampai 9C ya. Oke, jadi di sini tuh latihan belajar mengenali dan meniru emosi dalam suara. Nah, Frohlich artinya itu senang gitu ya, atau gembira. Kalau traurig kan sedih. Gestresst itu stres. Terus ärgerlich-nya itu marah. Nah, kita dengerin audionya. Terus nomor 9A tuh kalian menandai emosionalnya tuh seperti apa yang kalian dengar gitu. Apakah ini senang, sedih, atau stres, atau marah gitu ya. Terus yang B juga mendengarkan lagi gitu. Terus tandai nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Nomor yang C juga mendengarkan lagi dan kalian berbicara gitu ya. Speaking. Oke, kita dengerin audionya. 1, Heute ist Tims Party. 2, Heute ist Tims Party. 3, Heute ist Tims Party. 4, Heute ist Tims Party. Nah, itu ya udah aku bantu jawab. Jadi nomor 1 tuh kayak senang, keduanya marah gitu ya, ketiganya sedih, nadanya kan turun. Terus yang keempat kayak stres gitu. Sekarang kita dengerin yang audio 9B. 1, La 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 la. 2, La 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 la. 3, La 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 la. 4, La 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 la. Oke, jadi seperti itu. Nah, coba kalian dengerin lagi, barangkali aku ngasih nomornya salah urutannya. Sekarang kita dengerin yang 9C, terus kalian latihan speaking juga, ngikutin dari ini ya, dari hornnya. 1, Wie toll. 2, Na und? 3, Wie schön. 4, Wie schade. 5, Super. 6. Das tut mir leid. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nanti kita lanjut lagi di video selanjutnya, bab 4 terakhir, karena biar videonya nggak terlalu panjang. Terima kasih yang udah belajar bareng hari ini. Cus!